ассалому алайкум бародарои азиз, бародарои қадрдон, дӯстони беҳтар аз ҷон. шоми ҳамаат ба хайру шодӣ боша. Ва ман хостум ки дар бораи як бародар суҳбат кунам. Як дӯсти мо бигем, як рафиқи мо, ҳамкори мо бигем, хатоам намекунем. Як додаракмон Абдурозиқ. Мақсад ки ҳеҷ ки ай батни модар ба дунё омадан зур нест. Не Ван Дам зур буд, не Майк Тайсон зур буд, не дигаву дигааш. Мақсад худшон кор мекунанд, меҳнат мекунанд, кор ва фаъолият мекунанд, дар оҳиста оҳиста дар мурури замон чӣ мешаванд? Зур мешаванд. шӯрнокишон зур мешавад, фаҳмоишон зур мешавад. Мақсад одамое ҳастанд ҷисмонӣ зур мешаванд. Мақсад одамое ҳастанд ки мехонанд, олим мешаванд, дар соҳаи худшон олим мешаванд. як хел олими тиб мешаванд, як хел олими дигаву дига ҳамашон ном ба ном намегирем. Пас он дар рафти зиндагӣ зур мешаванд. Мақсад ки ҳамаи ҷои худшонро меёванд, мартабаи худшонро меёванд. гузаштаи Абдурозиқа гап намезанем, ҳама тоҷикҳо медонанд ва имрӯзаш ҳама мехоҳам ки гап занам. дар ҳақиқат ҳам додаракмон коре кардааст ки ягон санъаткори тоҷик кадагӣ нести кора. Ягон санъаткори тоҷик пеш фикр карда биё як суруди тоҷикӣ рафтаги дунёда. ҳамон байде ки ту сарви нози марҳами рози эй санам. ҳамин эй санами тоҷик рафтаги ӯ эй санамам оҳангушу сурудуш ҳам тарафи Европа омадагиам буда. аммо тоҷикҳо мақсад хондагием бигем ки гашта бо дунёда рафта панҷ диган як ҷода намедонистанд ки ире ки хондагиай тоҷикияй, намедонистанд ки тоҷикияй чи ҳам фақат медонистанд аммо хушрӯ хондагиай. гуфтанд о санъат мегӯяд ку санъат сарҳад надорад, санъат яъне граница надорад. гӯш мекарданд суруди эсанама. хай ҳастанд, ҳама санъаткоро ҳастанд. ман ҳама санъаткороро дидам, санъаткори тоҷика имидои ҳамаша. апай шабнам, ана Садриддин Наҷмиддин, ҳамаш қати дӯстум, рафиқум. дар куҷое бибинем меҳру муҳаббатмон ҳаст, ёру рафиқимон ҳаст, чӣ Рӯзбеки Файзалӣ боша. ҳамин кадом санъаткорере ки бигӯем шумо дилхоҳ санъаткорро, иншоалло ки ман қатиш дӯстум, дӯстӣ кардагем. бисёриёш хайна худорамти Баҳром Ғафурӣ мурду, Суроби Сафарзод мурду, хай дига дӯстон Меҳрубони Равшану дига бародаромон. ман аз соли 2001 то инҷониб қатъи ҳама санъаткорро ҳастам. ҳамаша дӯстам медорам, ҳамаша ҳурмат мекунам. чӣ ҳаҷмнигор бошанд, чӣ сароянда бошанд, чӣ актёр бошанд. ай Қурбони Собир саркарда, ай Ҳошим Гадо саркарда, ай Тағоёр Розиқов саркарда, ита актёро, мо пайкариёро ва дига ҳамаш. ҳама мо тоҷикҳо албатта дӯсти якдигарем, ҳамдигарро ҳурмат мекунем. Не ки Абдурозиқ коре кардааст ки дар Тоҷикистон ҳеҷ ки кардагӣ нест. ман рости гап беғарз ҳамин радиои Озодӣ дига аммо ягон бор надидам ки дар Тоҷикистон як аз айном ям ба некӣ ёд кунам. мардак Салман Ханаму дар телевизор медидем, то ҳозир мухлисшам орзу мекардем Салман Хана. ё ки Роналдуро медидем, ҳамин Роналдуро мегуфтем воҳ Роналдо бебе ирӯз Роналдо бозӣ дора гуфта, то ҳозира вақте ки Роналдо бозӣ кардем телевизормон дига канал намезанем, Роналдоро тамошо мекунем. ҳама хел ҳаст. мегӯянд ку каҷ бишӣ рост бигӯ. рост дига па мегем ҳамин додармон қанша бизана, офарин, хуш ба ҳолаш, бозам худояда зиёдаш бута, бозам худованди бузург пеши корша кушода кана, номи тоҷика мебардора. ҳар вақте ки тоқи кулобиро ман дар сари вай мебинам, як қават гӯш мегирам. ман дар ҳақиқат ҳамин додар тан бояд мо ҳамамон тан додем, бигем ки додар гап нест, ошу чаватонистӣ. ака ҷарди гап иҷа гузашт, мо гапҳоро бояд нагӯм. ҳар як коркунои давлатанд, кормандои давлат то генералай мешносаш, мега қанша бизана, додарак қандоша бизана, офаринош меган. бо як хел корманди телевизионро мепурсӣ, ман намешносам кияй. додар, бародар, дилтасафед биги ӯро дунё шинохтааст, дунё мешноса аллакай, дунё мешноса Абдурозиқа. акта тоҷики худта намешносӣ? бегона параст мо хасми ҷонем. анаму ҳамун бародар дар телевизор кор мекард, хай номашо намегирам. ман гуфтам шумо ҳаморо дар телевизор намегем. ман аз телевизионҳои Дубай тамошош кардам, аз телевизионҳои Ҳиндустон тамошош кардам, аз барномаҳои пеши Ҳиндустон тамошош кардам. хай ҳастай ку телевизионҳода ахбор ҳастай, хабар ҳастай. мақсад як ҷошта бигӯем ки Абдурозиқ фалон ҷо рафт, хай мисол чӣ мегӯем, мо намешносем Абдурозиқ кияй. хоб ана мисол, ана мақсад гап ки тоҷики худмона мегем ки намешносум.
این در کجا توغری میگیره کی برای سلمان خان که همون سلمان خان آرزو میکنیم ببینیم و مردک شب روز خود سلمان خان اوزی کینو کردیسته خش بالوش آششا یگام چینیست ای ما فخر میکنیم که توجیکستان هم میشناسن توجیکستان ای پشت عبدالرزاق میشناسن میسو این بی جای بایش نیست همین خلاص چه توجیکی که میگه که منو میشناسم و بخیلی میکنی این بخیلی ای پروستا اصلا بخشیش همین کم کم روسی گپ میزنیم این بخیلی نکنیم برادرو التماس دستگیری کنین همین برادرا همین دودره که ما رو چند میتونین دستگیری کنین هر چی که بود نبود گذشته که با گذشته سلامو کسی بود ای دوست دوریش کسی بود که دوست دوریش دوست داشت تنشا هم عبدالرزاق گپ گفت کسی بود نمیشناخت بعد همین شناخت خیلی همین خیلی مخلص کشیدی مخلص هر گپ میگه فوتبالیستا رو مخلص هر گپونو میگن اکتورو هم هر گپونو میگن حافظو رو هر همین کسی ترا داشنام داد بدون که توایدا گفتی اورسو اینترس نی یا چی هستی که ترا داشنام داد استامو تو که هیچ کی نباشی نشناسه یگان گپ نمیگه تو عمود اینترس نی یا گپ میگه برای هم خزیق نشه هنرمند کشیدی پشتی پوچور ساعت غیبتو ساعت گپ میگن برای همین خزیق شدن در کورنس این مسئله دا نکن برادران التماس تاجیکای تاجدار ما میدونیم که مردمی تاجیک مردمی خیرتمندیم مردمی دورندهشیم التماس بیا همین دودره که دستگیری میکنیم در بین دیگه دولت بازم پیشرفته شوه ما میدونم کمینتر کم در کم ایتوجیکو فقط افغان و ایران و هندوستان کمینتر کردن های با ای برادر بدون کمینترش کنین تبریکش کنین هر یک جای رفتگیش دا دستگیریش کنین و کجای میره با نام تاجیکستان رو میگیره کجای میره bayrak تاجیکستان رو میبرداره کجای میره توقی همو خمونو میمونه این فخری مونه است برادرو گپ زیاد نمیکنیم زنده باشید دودر جان با خودت برای کار بپیش همین یا بعد دیگه بخون تاجیکستان بپیش بگو با ان شاء که خوب میشه زنده باشید سربلند باشید در کجای باشید نباشید خداوند یار و مددگارتون همه صنعتکارا همتون دوست می‌دارم حرمت میکنم اگه اونجا پست و بلند باشه بخشش زنده باشید من میدونم که مردم صنعتکار همه دا بکینه و دلصاف همین صنعتکار ای بود ایش من میدونم زنده باشید باقی سربلند و خوناباد باشید اگه اونجا پست و بلند باشه عذر مردم خیرتمند تاجیک اگر خیرت در کجا گنج آورد پدید زینامی آن خدا آن را سازد کلید ای خداوندی خیرت بخش و بی خیرت نواز همان ناخیرتمندها را چاره ساز زنده باشید سربلند باشید انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده با شما توصیه میتونم شرکت موحیدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین آفیسشون در مترو ودنی استادیون های آفیسشون مرامت کنین برادرها البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحیدین باقی سربلند و خانواباد باشین همه وقت جیبکاتون پری پل باشد زنده باشید